Spada u najzdravije voće sa raznovrsnim sadržajem vitamina, minerala i drugih sastojaka, od kojih je najznačajniji moćan antioksidans resveratrol. Svake godine u septembru i oktobru mesecu kod mene sazreva grožđe. Tada ga beremo i jedemo pretežno u svežem stanju, ali uvijek i preostane izvesna količina. Ovaj recept je po meni najbolji način da dugo sačuvate grožđe, ako već ne pravite vino ili sok. Volim da ga ostavim u teglama, pa da uživam u tom ukusu tokom cele godine. Evo kako ja to radim. Javite mi u komentarima iz koje zemlje gledate i kako vam se dopao recept. Odaberite sami količinu i boju grožđa koju ćete staviti u teglu. Ja imam ovdje različite sorte. Odvajam bobice od peteljki u posude. Potom nalijem vodu. Neka odstoje malo u vodi da se dobro operu. Potrebne su nam čiste tegle. Bobice slažemo u tegle. Kada napunim tegle, u svaku dodajem po 1 kašiku šećera. Na kraju nalivam vodu do vrha tegle i zavrćem poklopac. U jedan lonac stavljam krpu na dno i slažem tegle sa grožđem. Sipam vodu da bude 5 cm ispod poklopca i zagrevam do ključanja. Treba da ključa na umerenoj temperaturi oko 10 minuta radi pasterizacije. Zatim ostavite da se potpuno ohladi u toj vodi. Tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Nema potrebe da se čuvaju duže od godinu dana, jer se sljedeće sezone može praviti nova količina. Tako možete da uživate u grožđu u bilo koje doba godine. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video.
kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.